मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Inshallah, if you remember, we had divided the book into 6 parts. 6 हिस्सों में हमने किताब को तकसीम किया था, जिसमें हम अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट 3 जो है वो शुरू करेंगे. और इसमें हम गुस्ल का तरीका और कफनाने का तरीका आज इंशाल्लाह सीखेंगे. तो अगर कोई क्वेश्चंस हुए या कोई कमेंट्स हुए जो हम सीख रहे हैं, आप लिखते जाएं उनको, और इंशाल्लाह मैं एंड में आपसे पूछती जाऊंगी कि कोई आपका सवाल है जहन में आ रहा है. बिकॉज देखें, ये तो हम थियरी कर रहे हैं, और जो एक्चुअल जब गुस्ल का एक्सपीरियंस है वो आपको एक्चुअली ऑन हैंड्स ट्रेनिंग कहते हैं ना, वो एक्चुअल आपको एक अलग एक्सपीरियंस होता है रादर देन जस्ट द थियरी. बट ऑफ कोर्स थियरी अगर आपकी पक्की होए, अच्छी होए और आप प्रिपेयर्ड होते, फिर आप घबराते नहीं. और एक ऑर्गेनाइज तरीके से देखें, जो हम मुसलमान होते हुए भी हमारे सारे कामों में एक हुस्न होना चाहिए, एक बेहतरीन तौर पे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एंड हम उसको अच्छी तरह से निभाएं आसान तरीके से. तो गुस्ल मय्यत या वॉशिंग द डेड बॉडी जो गुस्ल है, इसमें हमें बहुत एक चीज़ जो केयरफुल रहना है कि जब हमें कोई मौत की खबर मिलती है और हमारे अपने घर में हुए, अल्लाह रहम करे, सो बहुत ज़रूरी है कि पहले सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया जाए कि वो कंफर्म करे. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, बॉडी शॉक में चली जाती है, यू थिंक कि रिस्पॉन्ड नहीं करी बॉडी तो ये डेथ हो गई है. बट ऑलवेज रिमेंबर कि मेडिकली साउंड एक पर्सन जो है वो चेक करे कि ये डेथ अकर हो जाती है कि नहीं. एंड ऑल्सो ये जो चेक करेंगे डॉक्टर होंगे या आपके फैमिली में हो सकता है कोई मेंबर हो जो डॉक्टर है, उनसे रिटर्न ज़रूर लिएगा, इसलिए कि जब आप कब्र का इंतज़ाम करवाने जाएंगे तो दे विल आस्क यू फॉर कॉन्फर्मेशन ऑफ द डॉक्टर के ये पर्ची हमें दिखाएं डॉक्टर की कि ये रीज़न ऑफ डेथ क्या है. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव दिस विद यू कि फौरन आप फैमिली में या कोई आपका डॉक्टर होता है फैमिली डॉक्टर, उससे आप राब्ते में रहें इस वक्त. अब आप सोचें कि गुस्ल इतना एक प्यारा सुन्नत है जो हमें सिखाई गई है. एंड आप देखेंगे कि गुस्ल करके इमीडिएट फैमिली जो क्लोज होते हैं स्पेशली, वो एक सुकून में आ जाते हैं गुस्ल के बाद. एंड ये बहुत एक जो है कंफर्टिंग एक्सपीरियंस होता है. मुझे याद है कि एक दफ़ा एक मेरी दोस्ती थी, उसकी आगे से छोटी सी नवासी थी, न्यू बॉर्न, आई थिंक जस्ट अ फ्यू मंथ्स ओल्ड. उसकी डेथ हो गई. कोई उनके पास नहीं आना चाह रहा था बेबी के पास कि उसका गुस्ल किया जाए. तो ना माँ ना दादी, तो मैं और मेरी बेटी अकेले थे, हमने उसको गुस्ल किया. एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे ऐसे लग रहा था कि सारे पर्दे खुल गए. जब वो बेबी का गुस्ल कर रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि आई एम वॉकिंग इनटू हियर आफ्टर. कि एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि आप जब ये गुस्ल करते हैं, आपको हकीकत, बहुत सारी हकीकतें खुल जाती हैं कि ये एक्चुअली होना है हम सबके साथ. तो घबराना नहीं चाहिए. घबराए मत. तो लेकिन इसमें, और पहला गुस्ल जब आप करेंगे ना, उसके बाद आप बड़े सुकून में आएंगे. बिकॉज रिमेंबर यू विल इंशाल्लाह बी डूइंग इट फॉर अल्लाह, और अल्लाह की खातिर जब आप ये करेंगे तो उसका अजर भी हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे. तो देन यू विल बी टोटली रियलाइजिंग कि व्हाट एन ऑनर इट इज कि किसी का गुस्ल आप सुन्नत तरीके से करेंगे.
اس میں ہم نے لسٹ آف آئٹمس ریکوائرڈ ہم نے لاسٹ ٹائم کرنی تھی اینڈ اس میں ایک چیز جو آپ کو میں کہوں گی ضرور وہ ایڈ کر لیں از اے لٹل بوٹل آف ڈیٹول. Sometimes the body has some thing excreting from their body یا کچھ liquid نکل رہا ہوتا ہے. So the Dettol mixed in a bit of water and وہ تھوڑا سا آپ ڈال دیتے تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو باڈی ہے بیسکلی وہ نجس نہیں ہوتا, امپیور نہیں ہوتا. یہ تو دیکھیں ہمارے جیسے اپنے باڈی میں سے ساری چیزیں سویٹ نکلتی ہے اور ہمارا یورین ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک نیچرل عمل ہے اینڈ وی آر دیئر ٹو ہیلپ اینڈ واش اینڈ کلین دی ڈیسیزڈ. اب ہم میں سے کون واش کرے, کون غسل دے میت کو؟ تو اس میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قریبی رشتہ دار یا جو بہت ان کے ساتھ کلوز تھے, ہو سکتا ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن بہنوں جیسے ہوئے یا بہت ہی کلوز ایسوسیشن ہوئے, وہ ہونی چاہیے ساتھ غسل کے وقت. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان نے وصیت کی ہوئے, ول کیا ہوئے کہ کوئی خاص شخص غسل کرے. آئی ریممبر کہ ایک خاتون تھی, وہ میرے ساتھ واک کرتی تھی ان دا نیبرہڈ پارک اینڈ شی کالڈ می اپ, لاہور میں تھی میں, اور اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا غسل کریں. میں نے کہا میں تو لاہور میں ہوں. تو شی سیڈ ٹھیک ہے اگر آپ آ گئی ٹائم پہ تو میں کسی شی ہیڈ کانٹریکٹڈ کینسر ان اے فیو ویکس اینڈ شی ڈidn't want anyone to come in. خیر اللہ کا کرنا تھا. when I came back to Karachi تو she was still alive but she didn't want to see anyone. پھر ان کی بیٹی کا فون آیا کہ آپ کی بل میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ غسل کریں گے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اگر کسی کی وصیت کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں, اور اگر آپ کو کوئی دے کے جانا چاہے تو آپ آگے بڑھیں کہ فلفل کریں گے. ٹھیک ہے, کوشش اپنی پوری کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کے ہیلپرز, جب ان کو غسل دیا گیا تھا حضرت علی کے ساتھ, ان کے ہیلپرز ان کے رشتہ دار تھے, صحابہ کرام تھے جو ان کو غسل دے رہے تھے. اچھا, ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خاوند ہے وہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے, اور جو بیوی ہے وہ اپنے خاوند کو غسل دے سکتی. Not in ordinary circumstances because it can become difficult. Because دیکھیں نا کہ اگر اکیلی بیوی غسل دے رہی ہو تو مشکل ہے اس کے لیے, کافی مشکل ہے کروٹ بدلنا سب کچھ, بٹ ایکسٹرا آرڈنری حالات میں دے سکتی ہے. اگر کوئی نہ ہو یا باہر کے ملک رہ رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو جانتا ہے مصنون طریقہ, تو آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. ادھر کراچی میں مجھے یاد ہے کہ کورونا کے دوران ایک ہماری الوداع کی گروپ میں تھی, انہوں نے خود اپنی خاوند کا غسل دیا, ساتھ ہیلپر ان کا بیٹا تھا. So that was a combination which is all right. But یہ نہ ہوا کہ دوسرے مرد ہوئے جو آپ کے نام محرم ہوئے, وہ اچھا نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ, جب ان کو سر میں درد ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں حدیث انگلش میں پڑھتی ہوں اور اردو میں پیج 98 پہ یہ حدیث ہے کہ when she was saying کہ my head, thereupon he, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, nay, my head, O Aisha radiyallahu anha. Thereupon he, Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, no, my head. And O Aisha, then he observed, nothing will harm you if you pass away before me. I shall take care of you. I shall give a bath, wrap you in a shroud, invoke blessings upon you in the funeral prayer and bury you. تو یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا, اور حضرت ابو بکر کو غسل ان کی بیوی حضرت اسماء نے بھی دیا تھا. تو یہ ایک اس میں رخصت ہے. ٹھیک ہے,
یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. اگر کوئی دلیل دینی ہو تو اس میں سے آپ کو یہ دلیل بھی ملتی ہے, کتاب میں لکھا ہوا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ یہ بات کی ہے کہ ہاں یہ another thing حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا, if I had known beforehand, یہ بھی پیج 98 اردو بک نئی والی میں ہے حدیث, that if I had known beforehand about my affair which I found out later, none would have washed him except his wives. That is the Prophet sallallahu alaihi wasallam کا جو غسل اگر یاد رہتا حضرت عائشہ کو, وہ اور ان کے ازواج مطہرات وہ غسل دیتے. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلپرز جو ہیں کہ جو مدد کریں گے, وہ جیسے ہم نے کہا کہ جو قریبی لوگ ہوئیں گے وہ مدد دیں گے, اور دوسروں کا جو پریزنس ہے, ان کی موجودگی ہے, وہ ایکچولی ناپسندیدہ ہے, انفیکٹ مکروہ ہے. یہ کون ہے؟ the onlookers. unless وہ سیکھنے کے عمل کے لیے کھڑے میں ٹریننگ ہو رہی ہے تو وہ کھڑے میں. بٹ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 6-7 لوگ اگر یا 5 لوگ غسل کریں اینڈ پیپل آر جسٹ لوکنگ, اسٹیئرنگ اینڈ وداؤٹ ہیلپنگ, ان کا موجودگی از ناٹ اے گریٹ آئیڈیا. ٹھیک ہے. اینڈ جو ہم نے پریپ ورک کرنا ہے, تیاری کرنی غسل سے پہلے, اس میں یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ جگہ صاف ستھری ہوئے, زمین بالکل ایون ہوئے. یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے. آئی ریمبر نیلم کالونی میں ایک دفعہ غسل کرنے گئے تھے, پانی کا کوئی ڈرینیج کا انتظام نہیں تھا. کیا کیا, پھر زمین میں ہتھوڑی سے سوراخ بنایا گیا جس میں پانی ڈرین کیا گیا. سو آئیڈیل تو آف کورس ہوتا ہے ڈرینیج ہو اینڈ ایوری تھنگ, بٹ دیر سم اوکیزنس جب نہیں ہوتا. سو یو ہیو ٹو لیو اپ ٹو دی اوکیزن. آپ کو پھر اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اتنی جگہ ہوئے کہ آرام سے تختہ جس پہ میت کو لٹایا جائے گا وہ بھی بچھایا جائے, اور اس کے گرد جو ہیں آرام سے پانی کی بالٹیاں اور جو دوسرے اشیاء ہوئیں گی, وائپر وغیرہ, وہ بھی آرام سے رکھا جائے. اور آپ جو لوگ ہیں جو غسل کریں گے وہ بھی ساتھ ساتھ گرد گرد بیٹھ سکیں. تو صفائی ستھرائی کے ساتھ جو آپ غسل کریں گے, آپ نے ڈیورنگ دا غسل بھی آپ نے بہت کیئر کرنا ہے کہ آپ صفائی کے ساتھ غسل کریں. یہ نہ ہو کہ کاٹن لیا, صاف کیا, نیچے زمین پر پھینک دیا. ڈسٹ بن ہے پراپرلی, اس کے اندر ڈسٹ بن کے اندر آپ کاٹن کو یا گلوز جو پھینک رہے ہیں اسی وقت اس میں ڈالیں. اگر باتھ روم گھر میں اتنا بڑا نہیں ہے, کوئی بھی میک شفٹ ارینجمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی چھوٹا سا پردوں کے ساتھ یا چادروں کے ساتھ کوئی پردے کا انتظام کیا جائے. ٹیمپرری ٹینٹ بھی لگا سکتے ہیں اگر باہر کریں, لیکن باہر اگر کر رہے ہیں تو پانی کا انتظام ہونا چاہیے. اگین آئیڈیل سچویشن ہے. ہماری ٹیم میں سے کوئی لوگ گئے تھے اور ان کو اتنا بڑا گھر تھا ڈیفینس میں, ان کو اجازت ہی نہیں مل رہی تھی کہ گھر کے اندر غسل کریں. ان کو کہا جا رہا تھا کہ چھت پہ جا کے غسل کریں, اور چھت پہ بھی ان نے کوئی پردے کا انتظام نہیں کیا. بہت عجیب ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہوا جن وہ غسل کرنے گئے تھے. جو تختہ ہے جو مسجد سے, یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا تختہ ہر مسجد میں تختہ ہوتا ہے, اگر وہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے نیچے 2 اینٹیں رکھی جائیں گی جس سے وہ ٹلٹ ہو جائے گا تختہ. تو ہیڈ اس طرف جہاں پر سر ہے وہ اینٹوں کی طرف رکھا جائے گا, اور جو باقی جو سلوپ ہوئے گی پانی کے لیے وہ ایسے نیچے پیروں کی طرف سے چلی جائے گی. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ الائنڈ اس کے اندر ویسٹ پیپر باسکٹ کے اندر ایک شاپر گاربیج بیگ ہونا چاہیے. تو پانی جو ہے کوسا پانی ہوئے جس میں بیری کے پتوں کو جوش دیا گیا پوٹلی میں, وہ پانی بالٹیوں میں ملا دیا جاتا ہے. اس کا ایک اورنج سا, لائٹ اورنج سا کلر ہو جاتا ہے. یہ بھی سنت ہے, ہم نے پڑھا تھا. اینڈ اگر کہیں سے بلیڈنگ ہوتی ہے
तो कोशिश करें फिर ठंडा पानी इस्तेमाल करें, डोंट ऐड वार्म वाटर। आज ही मुझे बता रही थी, इस्लामाबाद में हमारी टीम के अंदर गई थी, देयर वाज अ 10-year-old गर्ल, उसको ब्रेन ट्यूमर था, सॉरी। तो वो कह रही थी कि उसकी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैंने यही उनसे कहा कि आपको चाहिए था कि उस वक्त आप वाटर स्विच करें, फिर ठंडे पानी को इस्तेमाल करें, बिकॉज उससे वार्म वाटर से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर लिटिल टिप्स जो एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको साथ साथ बीच बीच में बता रही हूँ। एक सेपरेट बकेट में आप थोड़ा सा काफूर मिला के रख लेंगे, या उसी बकेट में जिसमें हमने बेरी के पत्तों को भिगोया है उसका पानी, वही बकेट आप एंड में थोड़ा सा काफूर डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब इतनी देर जब बेरी के पत्ते उबल रहे होंगे और वो पानी थोड़ा जोश में आ रहा होगा, उतनी देर टू सेव टाइम आप कफन लेइंग करेंगे, ठीक है। जो लोग गुस्ल करने लगेंगे बिफोर परफॉर्मिंग द बाथ, दे विल, अगर बाथरूम में वो गुस्ल कर रहे हैं तो देन दे विल रीड द बाथरूम की दुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खुबाइस। अगर कमरे में गुस्ल कर रहे तो फिर बिस्मिल्लाह इज एनफ। Nothing is recited, no prayers, no duas during the bathing. This is not established in the Sunnah. हम खुद भी जैसे नहाने जाते हैं, हम बाथरूम में खड़े होकर शावर के नीचे दुआएं और अस्कार कुछ भी नहीं पढ़ते ना। हम बाथरूम में जब जाते हैं तो हम अपना बस बाथरूम की दुआ पढ़ के अंदर गए और नहा के निकल जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कपड़े नहीं उतारे हुए थे जब उनको गुस्ल दिया गया था, पानी उन्हीं की कमीज पे उडेला गया था। जब हम गुस्ल के लिए खड़े हों तो रिमेंबर ईच वन ऑफ अस शुड बी असाइंड आवर रोल्स। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी इनफॉर्मल टीम बन जाए, जिसकी वजह से एक मेंबर उसमें से बताएगा आप इस्तिंजा, जो यूजली हम इनकरेज करते हैं कि फैमिली मेंबर्स में अगर बेटी हो वो इस्तिंजा करें, और आई एक्सप्लेन टू यू इस्तिंजा कैसे कहाँ करना है। बाकी जो मेंबर्स हैं, जैसे कि वुजू करना है, राइट साइड पे कौन खड़ा होएगा, लेफ्ट साइड पे कौन होएगा, गुस्ल कौन करेगा, श्राउड कौन करेगा, फटाफट इनफॉर्मली एक छोटी सी टीम बनाई जाए, दैट इज द बेस्ट वे। सो अदरवाइज क्या होता है, एक फ्लरी सी हो जाती है, बिकॉज वी सपोज टू बी बड़ा डिग्निफाइड, वकार के साथ ये सारा अमल होना चाहिए, जिसमें वी आर नॉट टॉकिंग अननेसेसरीली। खामोशी के साथ जितना ये होएगा उतना ही इम्पैक्ट ऑफ द गुस्ल आपके ऊपर खुद आएगा, विदाउट कॉन्स्टेंटली सेइंग ये क्या हो रहा है, वो पकड़ाएं, ये करें, वो करें, हैव एवरीथिंग लेड आउट, यू हैव द सिजर्स, एवरीथिंग, द कॉटन, द ग्लव्स, सब कुछ लेड आउट, शैम्पू, सोप, जो अशियां हैं सारी वो ले आउट करके तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अब जो है preparing the body for washing, the box is along with the sheet it is resting on is placed on the plank used for bathing. मैंने आपको बताया था कि स्टील की ट्रे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो ये तख्ता होता है वो भी इस्तेमाल करता है। जो महरम मर्द है वो उठाएंगे जो मैयत को, अगर औरतें नहीं उठा सकती, यूजली औरतें नहीं उठा सकती इसलिए कि बॉडी वेट एकदम बढ़ जाता है। सो मैं ये सोचती हूँ कि इमेजिन हाउ व्हेन वी आर वॉकिंग अराउंड एंड एवरीथिंग, हाउ वी आर एबल टू कैरी आवर ओन बॉडी वेट, और एज सून एज वी पास अवे हम देखें कि 4 औरतें भी हमें नहीं उठा सकती। तो स्पेशली अब औरतों के इतने इश्यूज हैं, बैक इश्यूज एंड एवरीथिंग, सो यूजली हम इनकरेज करते हैं कि जो मेल होता है महरम, वो आके उठा ले बॉडी को। बॉडी को उठा के हम एक कोई डार्क कलर्ड प्रिंटेड शीट होनी चाहिए कि अगर वो गीली होए तो फिर भी उसमें से जिस्म ना छलके। तो बहुत जरूरी है कि कोई नजर जिस्म पे नहीं आएगा। मैं ये सोचती हूँ यार अब कि एक औरत जो गुजर चुकी है उसके पर्दे का इतना ख्याल है, तो एक जिंदा औरत का सोचें। सो द मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन कि हर चीज, वो औरत जो हिजाब नहीं पहन रही उसका सर ढांपा जाएगा, उसको हिजाब पहनाया जाएगा जब वो डिसीज्ड होएगी।
तो सतर का बहुत ख्याल रखना है। हमें पता है कि सतर मर्दों के लिए नाक का घुटने तक है, और मैयत औरत का गर्दन या कंधों से लेके घुटने तक का उसका सतर, ये याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज एक जिंदा औरत का सतर इसलिए उसमें रुखसत है कि अगर वो फीड कर रही है, कुछ है, या किसी औरत की नजर पड़ गई, ठीक है, बट एक मैयत औरत का एक दूसरा सतर है इस तरह से। जब हुस्न तेरे हुए तो हर चीज अंडर द शीट होगी। अब आप सोचेंगे कैसे अंडर द शीट? सब हो जाता है उसको देख के, इस तरह से फील करके, बिकॉज यू हैव ग्लव्स एंड इनफ सोप, सब आराम से हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि सारे जो है मैयत के ज्वेलरी वगैरह उतार देनी चाहिए। फिर भी अगर उस वक्त कोई चीज ऐसे रह गई, पिन, हेयर क्लिप्स, बैंगल्स, नो स्टड्स, आराम से उसको निकाल लें अगर कुछ रह गया। आई एम्फसाइज आराम से। As I would like someone to be gentle with me, we encourage our team members to be extremely gentle towards the deceased as well as to the family members of the deceased. कि अगर वो कुछ बोल भी दें जो खिलाफ सुन्नत है, उनको प्यार से आराम से समझाना है और उनका मामला फिर उनके पास छोड़ दें। Because sometimes, you know, I know it all वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये मेरी अपनी है जिसको साथ में हुस्न में शामिल हूँ। अगर मैयत के बहुत बड़े लंबे बाल हैं तो untie the hair, raise the head of the dead body and bring it to a semi-seated position, जैसे tilt किया जाता है। अब ये जो है ना, ये जैसे सेमी सिटिंग पोजीशन, दो औरतें पीछे से होल्ड करती हैं शोल्डर्स को और उनको सेमी सिटिंग पोजीशन में ला के इस्तिंजा करना होगा। अच्छा, इस्तिंजा करने से पहले जो एरिया अराउंड द एब्डोमेन है उसको जेंटली सॉफ्टन करते हैं कि अगर कोई स्टूल है अंदर एब्डोमेन में तो वो बाउल से निकलता जाता है, ठीक है। ये जो हुस्न है ना, इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये याद रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है हुस्न। पहला इस्तिंजा, दूसरा वुजू एंड तीसरा एक्चुअल हुस्न। सो इट मेक्स एवरीथिंग वेरी सिंपल, सब कुछ आसान हो जाएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जब आपने पेट को थोड़ा नरम आप फील करते हैं उसको टच करके, फिर ग्लव्स या कॉटन लेके गीला करके सामने से जो प्राइवेट पार्ट है चादर के नीचे से उसको साफ करते जाएंगे कॉटन से, और वो कॉटन फेंकते जाएंगे और पानी साथ साथ डलता जाएगा। इसी तरह से स्टूल की जगह भी हल्का सा लिफ्ट करके एक टांग को स्टूल की जगह भी साफ करी जाएगी, और जब स्टूल की जगह बिल्कुल आपको कॉटन पे क्लीन लगेगी तो फिर आप आराम से नीचे टांग रख लें। समटाइम्स उसमें पानी बहाना, जैसे लोटे में बहाते ना पानी, तो वो बहुत अच्छा रहता है कि अच्छी तरह वॉश हो जाता है। सो नंबर 1 स्टेप आपका हो गया इस्तिंजा। नंबर 2, ये सारा अभी इंशाल्लाह हम रिकैप करेंगे थ्रू वीडियो। दूसरा होएगा वुजू। हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे अपना वुजू मैयत पे। सबसे पहले जैसे हम लोग खुद भी वुजू करते हैं, हाथ धोएंगे, कुल्ली करेंगे, नाक, चेहरा, बाजू, मसा और पैर। पैर का ये है कि आखिर में भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ द गुस्ल, और इस वक्त भी वुजू के हिस्से में भी कर सकते हैं अगर आपका ख्याल है, आप भूल जाएंगे इनमें। और जो मुंह है उसमें गीला कॉटन लेके राइट से लेफ्ट करके साफ करेंगे, और साथ साथ फिर हम डाल देंगे कॉटन कानों में और नाक में। फिर हम सेकंड हो गया वुजू, थर्ड पार्ट पे हम गुस्ल पे आएंगे। अब यहाँ से राइट फ्रंट, अगर आपको याद रहे, मेरा देख लें, यू कैन सी मी, राइट नेक से लेके ये पूरा हिस्सा नीचे तक, राइट नीचे तक आप करेंगे। फिर बॉडी को टिल्ट किया जाएगा और लेफ्ट साइड राइट साइड का बैक करेंगे।
फिर नीचे रखेंगे बॉडी को, फिर लेफ्ट साइड से नेक से डाउन फ्रंट, टिल्ट द बॉडी एंड बैक साइड से फ्रॉम द बैक नेक टू द पैर। इससे पहले रिमेंबर मैंने आपको तरीका बता चुकी थी कपड़े रिमूव करने का अगर कपड़े पहनेंगे। दूसरी बात यह है कि जो चादर जिससे उठा के आप लेकर आए थे उसको भी आपने निकालनी। अगर आप में से वो लोग जानते हैं हॉस्पिटल बेड में किस तरह से शीट चेंज करते हैं, उसको टिल्ट करके बॉडी को पुश करते हैं शीट को अंदर, एंड देन टिल्ट अगेन द बॉडी, और दूसरे साइड से निकल जाती है। Again, once you actually see it in the video also, inshallah, it will become clearer. So after the ghusl, you can do the ghusl odd times. ये one time हो गया। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर you can do it 3, 5, 7 times according to need. The last bucket of water जो आखिरी बाल्टी होएगी, which will be poured over the mayyit, should be the one in which camphor was mixed and set aside. So the last wash will be of the kafur, ठीक है। देन आपने ड्राई करने के लिए हल्का सा लिफ्ट करेंगे, वो जो शीट वेट हो गई ऑन टॉप, 4 कोनों से पकड़ लेंगे और नीचे से टॉवल रख के बॉडी को वाइप कर लेंगे विदाउट लुकिंग। किसी वजह से आपका ख्याल है कि नजर पड़ सकती है तो हम कहते हैं कि हल्का सा ऊपर देखें, इवन वाइल ड्राइंग द बॉडी और एनीथिंग लाइक दैट। अगर कोई कहीं टेप उतार रहे हैं या कुछ है तो बाकी लोग ऊपर की तरफ देख लें। If the female has long hair, it can be gently combed and made into 3 braids or sections and placed at her back. फिर again हम देखते हैं कि जो ड्राई शीट हमने डालनी है टू लिफ्ट, उसी तरह से जैसे हॉस्पिटल शीट डालते हैं उसी तरह से शीट डालेंगे लिफ्ट करने के लिए और महरम आ जाएंगे उठाने के लिए, ठीक है। It is preferable that those who were in the ghusl process, they should take a shower themselves after they have finished. This is mustahab, but it is not farz. For example, आपने कहीं जाना है और नमाज का वक्त आ रहा है, वुजू करके नमाज पढ़ लें, and there is not a problem in that. इसलिए Ibn Umar radiyallahu anhu said that some companions used to bathe the dead body and some took a bath and some didn't. So this is a theory on the ghusl, and of course if the body is in such a state that they cannot be ghusl performed, then tayammum will be done. During the COVID time, when it was great difficulty कि हम जाएं, उसके बहुत ज़्यादा थे do's and don'ts, and there was certain chemical which had to be used be used for the dead body, and then plastic bags में डालना and everything. So हम encourage करते थे कि मैयत को hospital में ही ग़ुस्ल दिया जाए, और so and we had our equipment और सारे suits भी थे हम लोगों के पास, लेकिन problem ये थी कि हमारे पास वो chemical नहीं था which is needed to disinfect the area and all. तो उसमें हमने option दे दी थी कि जो deceased की family है, we will do a video call with them. So ये option भी है कि अगर किसी को मुश्किल में होता है कोई भी, and there is no one who knows how to do the ghusl, we are always available inshallah to help them on video call. ठीक है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए अब हम एक औरत मैयत को गुस्ल और कफन पहनाने का तरीका सीखते हैं। वफात के फौरी बाद मैयत की आंखें बंद कर दीजिए। मैयत के हाथ और पांव सीधे कर दें। फिर मैयत को एक गहरे रंग की चादर से ढांप दीजिए। मैयत का मुंह खुला रह गया हो तो जबड़े की तरफ से एक चौड़ी सी पट्टी या कोई कपड़ा लेकर सर की तरफ ले जाकर बांध दीजिए। इसी तरह से एक और कपड़े की पट्टी लेकर पांव के दोनों अंगूठे मिलाकर हल्के से बांध दीजिए। गुस्ल के बाद ये पट्टियां खोल दी जाती हैं। मैयत ने कोई ज्वेलरी या घड़ी वगैरह पहन रखी हो तो वो भी उतार दें। सर के बाल भी खोल दीजिए और अगर कोई क्लिप वगैरह लगा हो तो उसको भी निकाल दिया जाए। गुस्ल करवाने में मददगार लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर वुजू कर लें। अगर अटैच बात हो तो फिर
باتھ روم میں داخل ہونے والی دعا بھی ساتھ ساتھ ہی پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام لوگ اپنے گاؤنز، دستانے اور ماسک وغیرہ بھی پہن لیں۔ اب میت کو نہلانے کے لیے پانی کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے 2 عدد بالٹیوں میں نیم گرم پانی بھر لیا جائے۔ یہ بیری کے پتے ہیں۔ اگر بیری کے پتے تازے ہوں تو ان کو ابلے ہوئے پانی میں ڈال دیں اور پھر چھلنی کی مدد سے دونوں پانی کی بالٹیوں میں ان کو ملا دیجیے۔ لیکن کفن پیک میں رکھے رہنے کی وجہ سے یہ بیری کے پتے سوکھ جاتے ہیں، تو پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان بیری کے پتوں کو ایک ململ کے کپڑے پہ ڈال کر اور نیم گرم پانی کی دونوں بالٹیوں میں اچھی طرح سے ڈپ کر لیا جائے، ان کو ڈبو دیا جائے اور نچوڑ لیا جائے تاکہ پانی میں بیری کے پتوں کی تاثیر شامل ہو جائے۔ اب یہ بیری کے پتوں والا پانی دونوں بالٹیوں میں تیار ہے۔ پھر ایک اور بالٹی میں تھوڑا سا پانی بھر کے کافور ملا کے پانی بنا لیا جائے۔ یہ آپ کے سامنے کافور موجود ہے، اس میں سے ہم تھوڑا سا کافور لیں گے اور پانی کی بالٹی میں ملا دیں گے۔ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر نہلانے کے بعد پانی کی بالٹیوں میں پانی بچ جائے تو کافور اس وقت بھی ملایا جا سکتا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور پانی کو بچایا جا سکے۔ میت کو غسل کے تختے پر لٹانے کے لیے ایک چادر میت کے نیچے ڈال کر اور اس کو تمام لوگ مل کے اٹھا کے تختے کے اوپر لٹاتے ہیں۔ میت کو تختے پر لٹانے کے بعد اب ہم سب سے پہلے میت کے کپڑے اتاریں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر کام دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے۔ میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکیں تو ان کو قینچی کی مدد سے کاٹ لیا جائے۔ سب سے پہلے چاک کی طرف سے کاٹیں گے اور پھر آستین کی طرف سے کاٹتے ہوئے کندھے کی طرف تک لے جائیں گے۔ پھر بالکل اسی طرح سے بائیں طرف سے بھی یہی عمل کیا جائے گا۔ اس سے آسانی یہ ہوگی کہ قمیض کا اوپر والا حصہ الگ ہو جائے گا اور نیچے والا حصہ الگ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ اس لیے بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہم ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا نہیں سکتے تو کپڑے اتارنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، تو کاٹ لینا جو ہے وہ نہایت آسان ہے۔ اس کے بعد باقی تمام کپڑے بھی اتار لیں اور نیچے بچھی ہوئی چادر بھی ان کپڑوں کے ساتھ ہی باہر نکال دیجیے۔ میت کے کپڑوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیجیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کپڑوں کو ڈسپوز کر دیں تو پھر ان کو ہٹا سکتے ہیں۔ پانی کی بالٹیوں اور ڈونگوں کو اب اپنے پاس رکھ لیجیے۔ اب 2 لوگ میت کو سر کی جانب سے اٹھاتے ہوئے بیٹھا ہونے کے قریب کر لیں اور پھر آہستہ آہستہ پیٹ کو دبائیں تاکہ جو کچھ نکلنا ہو اندر سے وہ نکل جائے۔ اس دوران میت پر چادر کے اندر سے اچھی طرح سے پانی بہاتے رہیں۔ پانی بہانے کے ساتھ ساتھ ہی تختے کو بھی صاف کر لیجیے تاکہ جو کچھ بھی اندر سے نکلا ہو وہ پانی کے ساتھ ہی بہہ جائے۔ میت کو واپس سیدھا کر کے لٹا دیجیے۔ اب میت کو استنجا کرانے کے لیے کاٹن یا روئی کا ایک بڑا سا پیس لے لیجیے، پانی سے اس کو گیلا کریں اور پھر میت کو اس سے استنجا کروائیں۔ ساتھ ہی ساتھ چادر کے اندر سے خوب اچھی طرح پانی بہائیں اور مکمل طہارت کروائیے۔ میت کو استنجا کروانے والا اب اپنے دستانے تبدیل کر لے اور استعمال شدہ دستانوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ اب میت کو مکمل شرعی وضو کروایا جائے گا۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کا خلال کروائیں۔ سب پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف کا، پھر لیفٹ ہینڈ کا الٹے ہاتھ کا خلال کروائیں۔ اس کے بعد کلی اور ناک صاف کرنے کے لیے روئی کے کچھ پھائے بنا کر پاس ہی رکھ لیجیے۔ اب ان 3 پھایوں کو الگ الگ گیلا کر کے میت کو کلی کروائیں اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک روئی کو گیلا کیا جائے اور پھر ہونٹوں اور دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ پھر دوسری روئی لی جائے، اس سے ہونٹوں کو صاف کریں اور اسی طرح سے تیسری روئی کو گیلا کر کے میت کو
اس طرح 3 بار کلی کروائی جائے گی۔ اب ناک صاف کروانے کے لیے مزید روئی کے 3 پھائے لے لیے جائیں اور میت کے دونوں نتنوں کو باری باری 3 بار صاف کروا دیا جائے۔ پھر میت کو وضو کروانے والا اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار میت کا چہرہ دھلوائے۔ اب میت کا دایاں ہاتھ 3 بار کہنی تک دھلوائیے۔ بالکل اسی طرح سے بایاں ہاتھ بھی 3 بار کہنی تک دھلوایا جائے گا۔ اس کے بعد میت کے سر اور کانوں کا مسح کروائے۔ اب میت کے دونوں پاؤں دھلوائے جائیں گے۔ پہلے رائٹ سائڈ کا یعنی سیدھے ہاتھ کا پاؤں دھلوا کے اچھی طرح حلال کروا لیا جائے، پھر اسی طرح سے دوسری طرف کا لیفٹ والا پاؤں جو ہے وہ اس کو دھلوا کے اس کا حلال کروا لیا جائے۔ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میت کے پاؤں جب غسل کروانے کے بعد ایک بار اس وقت بھی پانی بہایا جا سکتا ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب غسل کر لیتے تھے تو پاؤں کو آخر میں دھو لیتے تھے۔ تو دونوں ہی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد اب میت کا سر دھلوایا جائے گا۔ اس کے لیے ہم صابن یا شیمپو کا استعمال کروا سکتے ہیں، اور اگر صابن اور شیمپو اویلیبل نہیں ہو تو صرف بیری کے پتوں والے یا سادے پانی سے بھی سر کو دھلوایا جا سکتا ہے۔ سر دھلوانے کے بعد اب میت کے جسم کے دھلانے کی باری ہے۔ اس کے لیے ہم میت کے دائیں طرف سے شروع کریں گے۔ جسم کے دائیں طرف کا اوپر والا حصہ گردن سے لے کر اور پاؤں تک صابن سے دھلوائیں گے، یا باڈی واش کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی پانی بہاتے رہیں گے۔ یہ عمل جو ہے وہ چادر کے اندر سے ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد کروٹ دلا کر میت کا دائیں طرف کا پچھلا حصہ گردن سے لے کر پاؤں تک اسی طرح سے صابن اور پانی سے دھلوا دیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے میت کا بائیں طرف کا اوپر والا سامنے کا حصہ گردن سے لے کر پاؤں تک اچھی طرح سے صابن اور پانی سے دھلوا دیں۔ کروٹ دلوا کر بائیں طرف کا پچھلا حصہ بھی صابن اور پانی سے دھلوا دیا جائے۔ اس طرح سے یہ ایک بار صابن کے ساتھ غسل مکمل ہو گیا۔ اب جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ میت کو طاق مرتبہ پانی ڈالا جائے گا، لہٰذا اب ہم ایک اور مرتبہ بیری کے پتوں والا پانی میت کے سر پر ڈالیں گے۔ پھر اسی طرح سے دائیں کی طرف اوپر والے حصے پہ پانی ڈالیں گے۔ کروٹ دلا کے دائیں طرف نیچے کی جانب پانی بہایا جائے گا۔ بائیں طرف کے اوپر والے حصے پر پانی بہایا جائے گا۔ پھر کروٹ دلا کے بائیں طرف کے نچلے حصے پر پانی بہا دیا جائے گا۔ اس طرح سے بیری کا یہ پانی جو ہے وہ 2 مرتبہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب آخری یعنی کہ تیسری بار جو ہے وہ کافور والا پانی استعمال کیا جائے گا۔ پہلے میت کے سر پر کافور والا پانی بہا دیجیے، پھر اس کے بعد میت کے دائیں طرف کے اوپر والے حصے کی طرف گردن سے لے کر پاؤں تک پانی بہائے۔ کروٹ دلا کے میت کے دائیں طرف کے پچھلے حصے پر پانی بہایا جائے گا۔ اس کے بعد بائیں طرف کے سامنے والے حصے یعنی اوپر والے حصے کی طرف پانی بہایا جائے گا۔ پھر کروٹ دلا کر بائیں طرف کے پچھلے حصے پر پانی بہایا جائے گا۔ اس طرح سے 3 بار میت کے پانی بہا دیا گیا ہے، اور اب ہم مزید یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں 5 مرتبہ پانی ڈالنا ہے تو 4 مرتبہ بیری کے پتوں والا پانی استعمال کیا جائے گا، بہایا جائے گا، اور آخری جو 5ویں مرتبہ کا پانی ہوگا وہ کافور والا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ غسل کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب میت کے جسم کو خشک کرنے کے لیے گیلی چادر ہٹا کر 1 عدد باز سائز کا
तौलिया और एक और मोटी चादर ले ली जाए और इन दोनों को मैयत के ऊपर खुश्क करने के लिए डाल दिया जाए। अब एक और बड़े साइज की चादर इस मैयत के नीचे इस तरह से बिछाई जाए ताकि मैयत को जब तख्ते पर से उठाना हो तो आसानी के साथ उठाकर जिस जगह पर कफन बिछाया है वहां पे लिटाया जा सके। आइए अब हम कफन पहनाने का तरीका देख लेते हैं। जी, सो ये गुस्ल का तरीका जो है हमने देखा, रिकैप किया वीडियो से, और अब हम इंशाल्लाह आगे चल रहे हैं कि जी मैं क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह एंड में ले लेती हूँ। दुआ से कराची के शुक्रिया इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब जो कफनाने का या श्राउड का तरीका होगा कि हमें ये पता चलता है कि Sallam said, ये पेज 104 पे है, he who shrouds the deceased, Allah will adorn him in fine silk and velvet from paradise. क्या वो रेशम होगी, क्या वो velvet होगा paradise जन्नत का, the one who shrouds the deceased. So, you know, मैं ये कहती हूँ कि इस काम के लिए आगे बढ़ें, पॉजिटिव होके बढ़ें, इन हदीसों को याद रखें कि इसमें बहुत बड़ा अजर है। हम ये पढ़ते हैं आगे कि the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when any of you shrouds his brother, he should shroud him well. अच्छा होना चाहिए। Of course इजाजत है, रुखसत है कि पुराने कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं which has been washed, लेकिन और अच्छे साइज का होना चाहिए। और हम देखते हैं कि अगर नहीं इतना कपड़ा, कभी बहुत बड़ी मैयत होती है और चादर इतनी बड़ी नहीं है जैसे मुसैब बिन उमैर की थी, तो shrubs और grass जो घास है can be put over the feet as well. So बहुत इसमें रुखसत भी हम देखते हैं। जो shroud है for the male and female, 3 साफ सुथरी चादरें हैं equal dimensions की। ये उर्दू पेज नंबर 105 से मैं पढ़ रही हूँ। And हम देखते हैं कि Prophet sallallahu alaihi wasallam was shrouded in 3 pieces of cloth which were made of white sohan, which is cotton, and neither a shirt nor a turban was used. So nothing was stitched. Key thing to remember is कोई stitched कपड़ा नहीं है. And if possible, one of the 3 sheets of the shroud could be a lightly striped one, so that even for the garments of the last journey, one will get reward of following the sunnah. But sometimes नहीं होती कोई printed हल्की चादर, so it's fine to use 3 white sheets. 3 or 5 broad strips of cloth, जो strips कहते हैं, are required to tie up the sheets when shrouding is complete. If 3 sheets are not available, अगर 3 चादरें नहीं available, even 1 is enough. And because हमने कापूर इस्तेमाल कर लिया है, तो that should be sufficient in the last wash, वरना आप धुनी भी दे सकते हैं। जो एक शहीद होता है जंग के मैदान से, उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, उन्हीं कपड़ों पे उसको दफनाया जाता है और वो एक चादर में उसको लपेट के दफना दिया जाता है। अच्छा, we also know that martyrs जो शहीद हैं, for a woman who has died in childbirth, उसके मुतालिक भी आता है कि वो शहीद है, but she will be given the ghusl and she will be shrouded as we have learned. It is only the martyr on the battlefield we learn who will not be given the ghusl nor the shroud as such. जो हज या उम्रे पे गया हो और वो फौत हो जाए अपने ihram की स्टेट में, तो उसका जो सर है वो अनकवर्ड होएगा, but he will be given a ghusl and he will be shrouded in the 2 ihram की चादरें, और उनको परफ्यूम नहीं लगाया जाएगा, because आपको पता है कि जब resurrection होएगी, वो जो the person in ihram, he will be resurrected reading the talbiyah in a state of ihram. But for the female muhram, for the female woman who is going for umrah or hajj and she's in ihram,
उसका गुस्ल उसका सारा वही होएगा and she will be shrouded in 3 pieces of shroud, जो प्रॉपर कफन का कपड़ा होता है, और उसका जो सर एंड जो है वो कवर्ड होएगा, बट उसका चेहरा ओपन होएगा बिकॉज द मैन्स हेड एंड चेहरा दोनों खुला रखेंगे, बट औरत का जो है सर कवर्ड होएगा बट उसका चेहरा खुला होएगा. फिर मेथड ऑफ श्राउडिंग में हम देखते हैं कि पहले स्ट्रिप्स आप नीचे बिछाते हैं. सबसे पहले तो स्ट्रिप से भी पहले एक चादर बिछाएंगे और एक होल्डर बनता है. बेसिकली ये होल्डर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बॉडी को लिफ्ट किया जाता है. बेसिकली चौड़ी पट्टी इज प्लेस्ड अंडर द शीट. शीट के ऊपर द स्ट्रिप्स ऑफ द कफन आर लेड, देन द 3 शीट्स, and then it is wrapped around the body. तो अगर अब तक जो गुस्ल का तरीका हमने सुना और समझने की कोशिश की, उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप में से कोई अगर पूछना चाहे. आई थिंक ज़ारा कुछ कहना चाह रही थी. Mary Pachi, not regarding the shrouding, but आपने शुरू में कहा था ना, but अपने spouses को आप दे सकते हैं गुस्ल. जी जी, जो आपने शुरू में कहा था, तो उसमें आपने कहा था वो एक्सेप्शनल केसेस होती हैं. I mean, as in, if there's no one, maybe I misunderstood, but I mean, how would you give it? Would you give it with some mahram man? I mean, how would it happen? Yes, I gave the example कि वो जो औरत जिसने गुस्ल दिया था अपने शौहर को, उसका अपना बेटा था साथ. अच्छा, but आपने कहा ना recommended, उसका शायद नहीं है, मतलब exceptional Because cases हैं. एक्सेप्शनल ये मुश्किल है कि होता है. वेदर आम तौर पे औरतों को गुस्ल देती, मर्द को गुस्ल देते हैं. लेकिन अगर ऐसा कोई केस हो जाए जिसमें नहीं कोई है, दे आर नॉट लाइक आई वाज मेंशनिंग कि कोविड के जमाने में बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसमें अगर ऐसे कोई है कि जिसको सुन्नत तरीका नहीं आता या देयर इज नो वन देयर, आप ऐसी जगह पे हैं, सो देन यू कैन इजीली गिव योर हस्बैंड गुस्ल और ही कैन गिव. But again, Mehram of course will be there, like her son was there to help her. Jazakallah khair to you. जी, अमरीना आपका एक क्वेश्चन था whether menstruating women can be part of the ghusl. Yes, they can be part of the ghusl. There is nothing in the hadith which says that they cannot be part of the ghusl. जी, anyone else? I just want to know, महरीन, के ये जी, जो जी. लोग कहते हैं कि जमजम के पानी में उसको वो जो कफन को जी. धुलवा के और वो रखें, हम्म. उसमें कितनी क्या है उसकी ऑथेंटिक? मेरे ख्याल इसी वजह से उन्होंने सारा बंद कर दिया जो बेसमेंट में होता था जमजम. बिकॉज आई रिमेम्बर कि वहां पर उन्हें बेसमेंट में जब जमजम के नल खुले होते थे, लोग नहा रहे होते थे और अपने कफन उसमें डुबो रहे होते थे. तो मेरे ख्याल ये सारी चीजें बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ सुन्ना, मेरे ख्याल दैट्स व्हाई दे शट ऑल दैट. एंड इट्स जमजम इज फॉर ड्रिंकिंग. रिमेम्बर, हमें कोई ऑथेंटिक हदीस ही नहीं मिलती जिससे हम कह सकते हैं कि अपना कफन उसमें भिगोना चाहिए. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सुन्ना. तो हमारे तो हमारे तो अमान इंशाल्लाह विल बी गोइंग इनटू द कफन, नॉट जमजम ड्रेंच्ड कफन इंशाल्लाह. जी, एनीवन एनीथिंग एल्स ऑन द गुस्ल का तरीका? वो आप लोगों को समझ आ गई? ताक दफा किस तरह से करना है? सादिया आप एक्सप्लेन करेंगे मुझे ताक दफा क्या होता है, गुस्ल करना किस तरह से करेंगे जो आपको समझ आए, so that I can understand if you've understood. Unmute yourself and जी, odd वो times. raised hands थे. Sorry, I missed जी. your question. कि ताक दफा जो odd times है किस तरह से होएगा? 3, 5 or 7. हाँ, किस तरह से Starting होएगा? from the left. Starting from the right. Starting Right from the top. जी, Right top. sorry, ठीक है? sorry. जी. Right top से शुरू करके from the neck or the shoulder all the ठीक way है. down, and फिर side पे करके back पूरी wipe करनी है. ठीक है, फिर बैक से राइट बैक, फिर उसके बाद And then we have to throw water 3. नहीं, उससे 5 पहले or अभी 7. राइट आपने कर दिया, फ्रंट
तरफ बैक राइट कर लिया. अब लेफ्ट पे आएंगे आप, लेफ्ट साइड के नेक से लेके गर्दन से लेके नीचे पैर तक, फ्रंट ऑफ द लेफ्ट साइड, Right. सामने की तरफ से. फिर बॉडी को टिल्ट किया जाएगा और यहाँ से लेके बैक साइड से पानी बहा जाएगा, वॉश किया जाएगा. ठीक, ये एक दफा है. यस, प्रेग्नेंट वुमेन कैन टेक पार्ट इन द ghusl as well, नो प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन है. सो ये एक पार्ट था, एक दफा. ठीक है, तो फिर अगर आपने और करना है फिर वो रिपीट होएगा. फ्रंट राइट से, फ्रंट बैक, लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट बैक, 2 हो गया. अगर आपने थर्ड करना है फिर आप काफूर वाला पानी लेके फ्रंट नेक से डाउन, बैक नेक से डाउन, राइट लेफ्ट फ्रंट एंड देन बैक. ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी, गजाला आपका क्वेश्चन है. जी मेरीन, मैं आपसे सिर्फ 2 मेरे क्वेश्चंस हैं. एक तो ये कि जो अभी हम कफन का तरीका देख रहे थे उसमें हमने ये देखा कि हमें तीन शीट्स यूज करनी है, अलावा उनके जो नीचे 3 बांधने के लिए अलग पट्टियां जो पहले रख दी गई, उसके बाद 3 लेयर्स हैं. अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया है तो जो भी अभी उसमें हम वीडियो में देख रहे थे तो उसमें फर्स्ट से हमने कर लिया कि दोनों तरफ हमको थोड़ा लपेट के ताकि ऊपर की चादर हम हटा देंगे. तो उसके बाद जो बाकी की 2 जो हैं लेयर्स, उनका क्या यूज है? और जो स्कार्फ बनाने जो कहा ना कि इनके बालों को करें, वो उसी सेम फर्स्ट चादर से ही होगा या अलग होगा? बिल्कुल. अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये कि जी, दूसरा सवाल ये कि जैसे हमने पढ़ा था कि पहले संजा एंड देन फिर वजू और फिर हम गुस्ल का करेंगे प्रोसेस, फर्स्ट राइट एंड देन लेफ्ट. सो अगर हम वजू बाद में, ये मतलब इसको हमें स्ट्रिक्टली इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है या हम पहले गुस्ल दे के फिर वजू कर सकते हैं, या ये कि ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में स्ट्रिक्टली चलना? ये एक ऑर्डर है. जैसे हम खुद भी जब गुस्ल करने बाथरूम में जाते हैं तो हम पहले इस्तिंजा यूजुअली करते हैं, देन वी डू आवर वुजू, देन वी डू आवर गुस्ल. ठीक है ना? तो इसी तरह से ये भी एक ऑर्डर है. बट हैविंग सेड दैट, अगर भूल जाए किसी वजह से कि हम गुस्ल पे स्टार्ट कर दिए, वुजू भूल गए, आप बाद में भी वुजू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. इट्स नॉट कि अच्छा हमें पूरा गुस्ल का दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम वुजू कराना भूल गए, नो प्रॉब्लम. आप गुस्ल दे दें उसके बाद. बैरिन, मुझे ये पूछना है कि अगर आप जैसे अपने बाथरूम में नहलारे कर रहे हैं, आपके पास हर चीज अवेलेबल है, नया साबुन भी इत्तेफाक से पड़ा हुआ, मतलब थोड़ा यूज हुआ, उसी से कर सकते हैं कि नहीं आपको नया ही वो रैप से निकाह? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इनकरेज करते हैं कि जो पड़ा हुआ है उसी को इस्तेमाल कर लें, एंड जो है उसको वेस्ट ना करें. बिल्कुल, शैम्पू भी वही और वो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग मांगते हैं कि आप तौलिया भी नया दें और नहीं, जो सब चीजें घर पे जो मौजूद होती हैं, चादरें, तौलिया, और उनको डिसइंफेक्ट करके दोबारा भी इस्तेमाल करें. You don't need to throw them. अच्छा, there was a question which flashed and then it went away. So I was already answering. I want to ask the question. जी. फौजिया, ये जो आप खुशबू का कह रही हैं, तो ये खुशबू क्या इतर है या परफ्यूम है, किस तरह? मैंने कभी हमारे इतने सारे हमारे आबाओ अजदाद गुजरे हैं, लेकिन हमने कभी इस तरह की खुशबू का सुना नहीं. तो जरा प्लीज कैन यू ये जो है ना काफूर जो है ना, दिस इज सफिशिएंट फॉर द खुशबू. अपार्ट फ्रॉम द काफूर, अगर काफूर नहीं है, अगर आपने खुशबू देनी है, आप धुनी दे सकती, ऊद की धुनी दे सकती हैं. अच्छा, कोई इतर के भी धुनी तो नहीं होगी, लेकिन यू कैन यूज इतर आल्सो अगर जरूरत पड़ती है. अगर नहीं है काफूर, सो इट इज not mandatory, it's not obligatory, but you can use these options. Okay, thanks. और जी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी. आपने कहा कि एहराम की हालत में किसी खातून का इंतकाल हो तो उनका चेहरा ना ढके, इस बात से क्या मुराद है? Because she'll be, जैसे एहराम की हालत में
औरत जो है उसका चेहरा खुला होता है ना, इट्स नॉट, शी इज जी, नॉट, जी। निकाब नहीं होता ना उसका, जी। तो इस तरह से उस औरत का भी जो डिसीज्ड होगी, अगर वो आराम की हालत में पहुंचे, उसका चेहरा खुला रखा जाए। ऑफ कोर्स ये है कि यू नो नॉट प्रोमिनेंटली ओपन, साइड से ऐसे हुआ हो या कुछ, बट उसका चेहरा खुला हो के वो दफनाई जाएगी। अच्छा, कफन से चेहरा नहीं बंद होगा? उसका नहीं होगा, सर होएगा लेकिन ढपा हुआ है। जी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, और मैंने 2 ऐसी देखी है मैयत में कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसके लिए क्या होगा? हाँ, ये एक क्वेश्चन था। Okay, this is a good question because we often have this, you know, ये होता है कि often नहीं होता, once maybe in maybe 10 persons या कुछ है कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो ब्लीडिंग के वक्त में एक पूरा प्रोसेस होता है। हमारे पास मेडिकल किट्स भी होती हैं, और उसमें अगर माउथ से ब्लीडिंग होती तो कॉटन वूल डाल के टेप भी लगा सकते अगर जरूरत पड़ती। अगर कॉटन वूल के साथ सफाइस कर लेता है दैट्स फाइन। अदरवाइज कोई जख्म है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसको बैंडेज करके उसके ऊपर टेप्स है हमारे पास, वो टेप लगा देते हैं, ठीक है। अगर स्टूल पास होता जा रहा है एंड नहीं रुक रहा, नीचे पैम्पर रख लेते हैं। सो वी हैव ऑल दीज ऑप्शंस। कफन गंदा हो जाता है, उसी को थोड़ा सा जगह लेके साफ कर लें, वरना उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। और मजीद आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव माय नंबर, आप सादिया को या ग्रुप पे मैसेज कर लें, एंड इंशाल्लाह वी विल, अदरवाइज इन द नेक्स्ट सेशन हम उनको टेक अप कर लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने बहुत सब्र के साथ ये सेशन अटेंड किया। अल्लाह ताला हमसे बेहतरीन काम ले ले, हमारी नियतों को खालिस रख ले और ये सबके लिए आसानी कर दे। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।